मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कौन हैं, इस उन्वान के तहत हमारी गुफ्तगू जारी है और आज हम सैयदुत ताइबीन हज़रत हुर अलैहिस्सलाम के रोज़े मुक़द्दस पर हाज़िर हुए हैं। हज़रत हुर अलैहिस्सलाम को इस मकाम पर जो चंद किलोमीटर फ़ासले पर है रोज़े इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, कैसे यहाँ पे दफन किया गया इस सिलसिले में गुफ्तगू है। लेकिन बहरहाल आपके कबीले वालों ने जनाब हुर अलैहिस्सलाम को इस मकाम पे दफन किया या इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के हुक्म से आप यहाँ दफन हुए, इसमें इख्तलाफ ज़रूर पाया जाता है। मगर बहरहाल हज़रत हुर गंज शहीदा में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ दफन नहीं है। गंज शहीदा में दफन होने से हज़रत हुर की अज़मत में कमी वाक़ नहीं होती, क्योंकि जनाब इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़ियारत नाहिया में जिस तरीक़े से असहाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर सलाम भेजा है, उसी तरीक़े से हज़रत हुर अलैहिस्सलाम के ऊपर भी सलाम किया है। इसके अलावा हज़रत हुर अलैहिस्सलाम के अज़मत के लिए यही कह देना काफ़ी है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आपको सईद और हुर कहा है, कमा सम्मत का उम्मो का। ये इबारत ज़िक्र हुई है तारीख़ में। हज़रत हुर का नाम उनकी मादर गिरामी ने हुर रखा था। वो अंजाम से वाकिफ़ नहीं थी, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह और आश्कार किया कि हज़रत हुर की अज़मत क्या है। अल्लाह ने जिस तरीक़े से उनकी माँ के ज़रिए उनका नाम दुनिया में हुर रखा, वो सिर्फ़ नाम के हुर नहीं थे, हकीकत में हुर हुए और सईद फ़िल आखिरा हुए। इस हवाले से एक वाक़या नक़ल किया जाता है शाह इस्माइल सफ़वी का। उसके ज़माने में बाज़ लोग बदज़न थे, उस ज़माने में नहीं बल्कि आज के भी दौर में बाज़ मुनहरिफ मिजाज लोग हज़रत हुर के सिलसिले में बकवास करते हैं। उन्हें पता नहीं है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज़रत हुर अलैहिस्सलाम को हुर करार दिया है। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम ने उनके ऊपर सलाम किया है। उनकी अज़मत के लिए यही सब काफ़ी है। बहरहाल वाक़या यूँ है कि जब शाह इस्माइल सफ़वी के ज़माने में बाज़ लोगों को ये शुबहा हुआ कि आया हुर वो मकाम, वो अज़मत, वो दर्जा रखते हैं कि जो असहाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का था, और शक व शुबहा आगे बढ़ा तो शाह इस्माइल सफ़वी ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गुंबदो बारगाह को बनवाने के बाद यहाँ का भी रुख किया, हज़रत हुर की क़ब्र का, और आपके गुंबदो बारगाह को बनाने से पहले इस शुबहे को दूर करना ज़रूरी समझा। उसने या उसके किसी नदीम ने, बहरहाल क़ब्र खोदी गई, लाश तरो ताज़ा वैसे ही। और रवायत में जनाब आयतुल्लाह ज़बीहुल्लाह महल्लाती साहब ने फ़ुरज़ानुल हैजा में ज़िक्र किया है कि आपकी पेशानी के ऊपर वो रूमाल बंधा हुआ था जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आपकी शहादत के वक्त बांधा था। शाह इस्माइल सफ़वी सैयद था, सफ़वी सादात में से था, मूसवी सादात में से था, लेकिन बादशाह था, हाकिम था, न जाने कितने जराइम का इर्तिकाब किया होगा। उसने चाहा कि क्यों ना अपनी आक़िबत के लिए, क्यों ना अपनी नजात के लिए ये रूमाल जो हज़रत हुर की पेशानी पे बंधा हुआ है, इसको ले लिया जाए और उससे इस्तिफ़ादा किया जाए। रूमाल खोला गया। उस रूमाल को जैसे ही खोला गया, जो पेशानी पे ज़ख्म था उससे खून रिसना शुरू हुआ। शाह इस्माइल ने हुक्म दिया कोई दूसरा रूमाल, कोई दूसरी चीज़ बांध दी जाए। वो दूसरा रूमाल, वो दूसरी चीज़ बांधी गई, मगर खून रिसना ख़त्म नहीं हुआ। करीब था कि क़ब्र खून से भर जाती। किसी ने कहा, ए इस्माइल क्या करते हो? हुर इस बात पे राज़ी नहीं है कि जो सौगात, जो अरमगान, जो हदिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी मादर गिरामी के हाथ का बुना हुआ रूमाल हज़रत हुर की पेशानी पे बांधा है, वो तुम उसे ले लो। हज़रत हुर पसंद नहीं करते, लिहाजा बेहतर यही है कि रूमाल वापस कर दो। ना चाहते हुए भी शाह इस्माइल सफ़वी ने उस रूमाल को वापस हज़रत हुर की पेशानी पे बांधा। इधर बांधा गया, उधर खून रिसना ख़त्म हो गया। इस वाक़े के बाद बाज़ ने ये कहा है कि अब हमें इत्मीनान हासिल हो गया कि हज़रत हुर अलैहिस्सलाम
علیہ السلام ہیں، یعنی وہ کسی شک و شبہے کے دائرے میں نہیں آتے۔ میری گزارش یہ ہے کہ اس واقعے سے جو شک و شبہ دور ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن اس واقعے کی کیا اوقات ہے، صحیح بھی ہے یا نہیں، ہمیں قول معصوم دیکھنا چاہیے۔ حجت خدا اپنے زمانے کے امام حسین علیہ السلام نے جب یہ کہہ دیا کہ حضرت حر علیہ السلام دنیا میں بھی حر ہیں، آخرت میں بھی حر اور سعید اور نیک بخت ہیں، تو پھر اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی جناب حر کے سلسلے میں کسی کلام کی۔ ہاں، یہ تاریخ میں نہیں ملتا کہ جناب حر کی زندگی کیسی گزری ہے، یعنی کربلا کے واقعے سے پہلے حضرت حر کیا تھے، کیسے تھے، کس طرف منسوب تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 4 سال تک امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کوفے میں حکومت کی۔ اس دوران حضرت حر کوفہ میں تھے، مگر کس گروہ میں تھے، کس کے ساتھ تھے، اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ اور امام علی علیہ السلام کی شہادت کے وقت حضرت حر کا کیا کردار تھا، اس سلسلے میں کچھ تاریخ میں نہیں ملتا۔ اسی طریقے سے امام کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں 6 ماہ تک جو ظاہری حکومت حضرت امام مجتبیٰ علیہ السلام کی رہی ہے، اس دوران حضرت حر کہاں تھے، کس گروہ میں تھے، آیا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا یا نہیں دیا، کچھ تاریخ میں نہیں ملتا۔ لیکن ان سب کے نہ ملنے سے ہم یہ اعتراض یا اشکال حضرت حر کے اوپر نہیں کر سکتے کہ معاذ اللہ وہ مشکوک ہیں، نہیں۔ میں نے کہا آج بھی بعض لوگ حضرت حر کو برا سمجھتے ہیں، قطعاً یہ درست نہیں ہے۔ امام نے جب معاف کر دیا، حجت خدا نے معاف کر دیا، اور خدا کی معافی دینے کی بات خود حجت خدا امام حسین علیہ السلام نے جب بیان کر دیا، تو پھر اس کے بعد حضرت حر شہید ہیں، علیہ السلام ہیں، ان کی عظمت کا مقابلہ کسی ایرے غیرے سے نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ جب حضرت حر نہیں تشریف لائے تھے خیمے حسینی میں، رات کی تاریکی میں جب چراغ کو گل کیا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اپنے اصحاب باوفا جیسا کسی کو نہیں پایا، نہ میرے نانا کو ایسے اصحاب ملے، نہ میرے بابا کو، نہ میرے بھائی کو۔ اس عبارت میں اگرچہ اس وقت حضرت حر موجود نہیں تھے، لیکن ہمارے علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ اس عبارت میں، اس اصحابی میں حضرت حر بھی شامل ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ منشا، وہ مشن، وہ عظمت، وہ معرکہ جو پورے کربلا میں سر کیا گیا ہے، اس کا ایک جز حضرت حر علیہ السلام بھی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جب کلام کیا جا رہا ہو اس وقت وہ ہر شخص موجود ہو۔ اس کے باوجود امام نے یہ جو جملہ ارشاد فرمایا، ہمارے علماء نے، بزرگوں نے بیان کیا ہے کہ اصحابی اوفا کا لفظ جو امام حسین اسلام نے بیان فرمایا ہے، اس میں اصحابی کے دائرے میں حضرت حر علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔